continuación les presentamos un nuevo mensaje de la Iglesia Apostolic Christian Fellowship, ubicada en Alvir, España. Esperamos sea de bendición para tu vida. El silencio, The silence, ustedes saben que habla mucho, ¿verdad? you know that it speaks a lot. ¿Sí o no? Yeah? Cuando estamos en una discusión con la esposa o con el esposo When we are arguing with our spouse y usted dice algo and you say something y la otra persona no dice nada, and the other person says nothing, a que ese silencio le dice mucho. doesn't that silence say a lot? Bien, si la cosa está muy tensa, If things are very tense, bien, empieza uno, casi sin saber de dónde, le empiezan a venir pensamientos, ¿verdad que sí? and almost from nowhere thoughts start to come into your mind. No son voces que hay fuera, They're not voices that are outside, pero aquí en la cabeza parece que empiezan un montón de voces, ¿verdad que but sí? it's like in your head a load of voices start to talk. Entonces, el silencio So silence es una forma de comunicar. is a way of communicating. Y el pasaje que vamos a estar hablando, And the passage that we're going to be speaking about bien, analizando juntos, and analyzing together es un diálogo is a dialogue en el que hay momentos de silencio. in which there are moments of silence. Y le voy a pedir a Rita que ponga del Evangelio de Juan, capítulo 14. And I'm going to ask Rita to put up John 14. Bien, y le voy a poner que me ponga un versículo And I'm going to ask her to put a verse up en 14:22 in 14:22 que habla del silencio. that speaks about silence. Bien, dice, le dijo Judas, no el Iscariotes, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? It says, Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you manifest yourself to us and not to the world? Bien, y Jesús no le contesta, And Jesus doesn't reply. no le dice nada. He doesn't actually say anything. O sea que el silencio So the silence nos habla mucho. speaks a lot. Muchas veces On a lot of occasions, nosotros le preguntamos a Dios we ask God, y Él ha decidido no contestarnos. and He decides not to answer. Lo mismo And in the same way, que hay un versículo más abajo, there's another verse further down, en el 28, in verse 28. dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. You have heard me say to you that I'm going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice because I said I am going to the Father, for my Father is greater than I. Si me amarais, If you loved me, os habríais regocijado. you would rejoice. Algo había dicho Jesús Something Jesus had said en este diálogo, in this dialogue que los discípulos that the disciples ni siquiera se inmutaron, didn't even connect with. ni siquiera dijeron nada, They didn't say anything. se callaron. They were silent. Lo que había dicho Jesús era tan importante What Jesus had said was so important que ellos se callaron. that they were silent. Ni siquiera reaccionaron. They didn't even react. Y Jesús les dice, And Jesus says to them, si me amarais, if you loved me, os habríais regocijado. you would have rejoiced. Y eso muchas veces ocurre en el contexto de la iglesia, ¿verdad que sí? And that happens a lot in the context of the church, doesn't it? Cantamos una canción, We sing a song, se da una noticia we give a notice, y no hay reacción. and there's no reaction. La gente está callada, People are silent, como que no va con ellos. as if it doesn't apply to them. Y uno se pregunta a sí mismo, And one asks oneself, ¿verdaderamente la iglesia really, the church, ama a Jesús? do they really love God? Porque el silencio Because the silence habla mucho. speaks a lot. Cuando el anciano Christopher estaba hablando de la obra que se está extendiendo, When the elder Christopher was talking about the work that's being expanded de la Roda, at La Roda,
de Alcázar de San Juan, in Alcázar de San Juan and San Juan. con lo que cuesta ganar un alma, It's so hard to just win a soul. con lo que cuesta poner la gasolina para que el coche llegue y no te deje a mitad camino. It's hard to put petrol in the car so that the car gets you there and doesn't leave you stranded halfway. Con todo eso. With all that, Y cuando él estaba compartiendo, and when he was sharing, no había, o sea, había un silencio. there was a silence. Había un silencio. There was silence. Pero Jesús sigue diciendo lo mismo. But Jesus is still saying the same thing. Si me amas, If you love me, te habrías regocijado. you would have rejoiced. Si me amas, If you love me, te habrías regocijado. you would have rejoiced. Y ese pasaje es la antesala And that passage is the forerunner a que lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. to what the Lord wants to say to us this morning. Y le voy a pedir a Rita que ponga los versículos And I'm going to ask Rita to put up the verses del 22 al 26. from 22 to 26. Del 22 al 26. From 22 to 26. Del versículo 14. From chapter 14. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesus said, Lord, how is it that you manifest yourself to us and not to the world? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada en él. And Jesus answered, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home within him. Una vez más, Once more, la alabanza, the worship las palabras que se han compartido proféticamente, and the words, prophetic words that were shared, trabajan en conjunto, work together preparando nuestros corazones to prepare our hearts para escuchar esta palabra. to listen to this word. Para los que nos visitan o los que no vienen a menudo, Those of you that are visiting us or don't come very often, nosotros no nos reunimos para decidir de qué vamos a hacer esta mañana. we don't meet together and decide what we're going to do this morning. El Espíritu Santo es el que se reúne con The nosotros. Holy Spirit is the one that meets with us and decides. Dice, el 24 dice, el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. It says in 24, he who does not love me does not keep my word, and the word which you hear is not mine, but the Father who sent me. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. I've told you these things being present with you. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará todas las cosas, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said to you. Esta semana me reuní con Mariluz, que es la que lidera el equipo profético como profeta. This week I got together with Mary Luth, who leads the prophetic team as prophet. Y le dije, una de las cosas que le dije And one of the things that I said to her es que la iglesia is that the church necesita palabras proféticas con detalles específicos. needs prophetic words with specific details. Hay mucha palabra profética There's a lot of prophetic words por muchos sitios from different places que le hablan a todo el mundo y no le hablan a nadie. that speak to everybody but don't speak to anybody. Pero Dios es personal. But God is a personal God. Dios está interesado en cada detalle de nuestras vidas. God is interested in every detail of our lives. En esta casa, In this house, las palabras proféticas prophetic words tienen que tener detalles específicos. have to have specific details. Entonces yo le doy las gracias al Señor So I thank the Lord por la obediencia del equipo profético, for the obedience of the prophetic en group, buscar la mente del Señor seeking the mind of Christ para su pueblo, for his people, que son ustedes y yo también. which are you and I. Versículo 26 nos da como una introducción.
Verse 26 gives us an introduction a lo que Jesús les está queriendo decir. to what Jesus is trying to say to them. Pero esa introducción But that introduction es parte de un diálogo is part of a dialogue entre Jesús between Jesus y sus discípulos. and his disciples, Lo que tiene que ocurrir en la vida de todo ser humano which is what needs to happen in the life of every human being que ha aceptado a Cristo, that accepts Christ, tener un diálogo con su Señor. that they would have that dialogue with their Lord. Cuando hablamos de un diálogo, When we talk about a dialogue, no hablamos de un monólogo. we're not talking about a La monologue. mayoría de nuestra relación con Cristo The majority of our relationships with Christ está basada en un monólogo. are based on a monologue. Cristo está ahí, Christ is there, yo vengo a Él, I come to him, yo le digo lo que necesito, I tell him what I need, Él lo tiene que hacer he has to do it, y vuelvo otra vez a su presencia and then I go back to his presence cuando lo necesito when I need it para again, que haga lo que yo le so diga that he will do what I ask y him si to no do, lo hace me enfado. and if he doesn't, then I get cross. Pero eso no es lo que dice aquí. But that isn't what it's talking about here. Aquí es un diálogo. It's a dialogue here. Y en el corazón de Jesús And in the heart of Jesus, siempre está el deseo there's always that desire de tener un diálogo to have a dialogue con su iglesia. with his church. En el versículo 1 del capítulo 14 In the first verse of 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. it says, "Let your hearts not be troubled. You believe in God, believe also in me." Hay mucha diferencia entre creer en Jesús There's a big difference between believing in Jesus a creer en lo que Él hace. and believing in what he does. Hay mucha diferencia en creer en Jesús There's a big difference between believing in Jesus a creer en lo que Él hace. and believing in what he does. Y a partir de ese momento en este pasaje, And from that moment in that passage, Jesús les empieza a explicar lo que Él es y no lo que Él hace. he starts to explain what he is and not what he does. Y les dice, el Padre y yo uno somos. He says, "The Father and I are one." Y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. He says, "I am the way, the truth, and the life. En mí veis al Padre. In me you will see the Father. De todo lo que pidáis en mi nombre, Everything that you ask for in my no name, en lo que yo hago, not in what I sino do, en mi but nombre, in my name, en lo que yo soy como persona, what I am, yo lo haré. I will do it." Y no solamente eso, Not only that, en ese concepto in that concept de tener esa relación personal con Jesús, of having that personal relationship with Jesus, ese diálogo del día a that día, dialogue, that daily dialogue, esa dependencia de that Él, dependency on him, solamente en ese concepto only in that concept dice que haremos obras mayores que Él. will we do those things greater than him. Solamente en ese concepto. Only under that concept. Cuando Él verdaderamente When he really, es and Él truly, en mi vida. when it's really and truly him Cuando in my Él life, verdaderamente Él es mi Señor. when he really is my Lord, Entonces lo que yo diga, then what I lo que say yo haga, what I do está guiado por mi Señor, would be guided by my porque Él me Lord, lo ha ordenado. because he has Ya no ordered voy it. en mi autoridad, Then I'm not going in voy en my la autoridad authority, del que me envió. but the authority Y of he who sent si me. yo voy en la autoridad del que me envió, And if I go in the authority of he who sent obras me, mayores haré que Él. greater things than this will I do. Porque no es un monólogo, Because it's not a monologue, es un diálogo. it's a dialogue. Es un diálogo. It's a dialogue. Y cuando dice en mi nombre, And when it says in my name, cuando dice creer en mí, when it says believe in me, se refiere a la segunda persona de la Trinidad. he's referring to the second person of the Trinity. Y todos estos versículos con todo lo que dice de lo que Él es, And all these verses that talk about what he is, que nos quita del concepto de lo que Él hace. that takes us away from the concept of what he does. Porque el espíritu de religión quiere que nos enfoquemos en lo que Él hace. Because the spirit of religion wants us to center on what he does, Pero no que nos conozcamos a Él como Él es. but not that we know him as he is. Dentro de ese concepto, Within that concept, les dice una grandeza impresionante en el versículo 28. in verse 28, he says something really great to them. Les dice, vamos a ir al 27 primero. Let's go to 27 first. No, vamos al 28. No, we'll go to 28.
Iba a ir al 27, el Espíritu Santo me puso el freno, pues vamos al 28. The 20, I said 27, but the Holy Spirit said Amén. 28, so 28. A ver, ¿quién manda aquí? Who's in El control here? Espíritu Santo. The Holy Ya Spirit? está. Well Gloria a then. Dios. Habéis oído que yo os he dicho, vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. You have heard me say, I am going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice because I said I am going to the Father, for my Father is greater than I. Te habrías regocijado. You would have rejoiced. Cuando tú tienes a Jesús When you have Jesus con una relación personal con Él. and a personal relationship with Him. Yo tengo 2 hijos I have 2 children. maravillosos, Wonderful. preciosos. Beautiful. No siempre hacen lo que yo les digo, They don't always do what I tell them to do, pero son mis hijos. but they're my children. Y cada vez que hablo de ellos, And every time I talk about them, usted siempre you always verá una sonrisa en mi cara. will see that smile on my face. Verá una exclamación en mi cara. That exclamation on my face. ¿Por qué? Why? Porque los amo. Because I love them. Entonces, para mí es incomprensible So it's ununderstandable for me que digamos algo de Jesús so that we would talk about Jesus y que no haya una sonrisa en su cara. and that there wouldn't be a smile on our face. Para mí es incomprensible. I don't understand it. Porque si lo ama, Because if you love Him, tiene que levantar una sonrisa then that's got to bring a smile to your face, de nuestra cara, onto your face. de felicidad. That joyful smile. ¿Estamos de acuerdo Happy conmigo? smile. Do you agree? Aquí cuando dice que os habríais regocijado, Here where it says you would have rejoiced, aquí la palabra regocijar the word rejoice implica que es resaltar. implies to stand out. Si me amarais, os habríais regocijado. If you love me, you would have rejoiced. Y aquí la palabra que aparece And the word that appears es la palabra kairos, is the word kairos, pero con una K diferente a la de lo que es el tiempo. but with a different K to what it is in time. Y aquí lo que está diciendo, And what it's saying que here si yo me voy a regocijar, is that if I'm going to rejoice, que no está basado it's not based en su gracia, on His grace, sino en lo que Él es. but rather what He does. Que va más Who allá, He is. sí, exactamente, Who he que va más allá del milagro. It goes further than the miracle. Siempre hemos dicho que cada vez que Dios contesta una oración, We say that every time that God answers a prayer, lo importante no es que Dios conteste tu oración. the important thing isn't that He replies to your prayer. Olvídense de eso. Forget that. Eso es el favor de Dios, That's the favor of God. que ya lo ha prometido Dios. That's already been promised by God. Ayer estábamos haciendo la despedida de Joshua We were doing the stag night of Joshua y yesterday, yo les estaba enseñando a una persona el vídeo del bebé por el que estamos orando, que el Señor lo ha sanado de la meningitis. and I was showing somebody a video of a baby that we're praying for, that the Lord has saved from meningitis. Bien, y yo le estaba enseñando el vídeo And I was showing them the video, y esta persona me dice, tenemos que seguir creyendo en un milagro. and this person said we have to continue believing in a miracle. Y yo le dije, no me había dado cuenta que habíamos dejado de creer en un milagro. And I said I didn't realize we'd stopped believing in a miracle. Eso es religión. Because that's religion. ¿Cuándo hemos dejado de creer en los milagros? When did we stop believing in miracles? ¿Cuándo hemos dejado de creer que Dios es Dios? When did we stop believing that God is God? ¿Cuándo hemos dejado de creer de que todo lo puede? When did we stop believing that He can do everything? ¿De por qué tenemos que estar continuamente So then why do we have to diciéndole al continually Señor, say to the Señor, Lord, queremos ver tu poder, God, we want to see your queremos power. que se desate? We want it to be manifest. Yo no creo que hemos dejado de creer en todo eso. Because I don't think for any moment we have stopped believing in all that. Entonces, ¿por qué nos tenemos que como autoconvencer? So why do we have to convince ourselves? ¿Por qué? Why? Es fácil. It's easy. Si amamos a Jesús, If we love Jesus, si lo amamos, if we love Him, si lo amamos, if we love Him, nunca dejamos de creer. we will never stop believing. Porque no tenemos un monólogo con Jesús en el día a día. Because we don't have a monologue with Jesus on a day-to-day. Tenemos un diálogo con Él. We have a dialogue. Y cuando tenemos un And diálogo, when we have a dialogue, Él nos contesta, He answers. Él nos guía. He guides us. Y a veces tiene momentos de silencio. And at times there's moments of silence. Pero los momentos de silencio no es porque se ha olvidado de nosotros. But the moments of silence aren't because He's forgotten about us. Porque en nuestra relación con Él, Because in our relationship with Him, sabemos que Él sigue estando a nuestro we lado. know that He's still next to us.
En los momentos de silencio, In those moments of silence, lo que Él quiere que hagamos what He wants us to do es que reflexionemos is to reflect sobre la pregunta que le hemos hecho. about the question that we asked Him. Porque igual la pregunta que le hemos hecho, Because maybe that question, ella nos la ha contestado. maybe He's already answered it. Pero como no hemos escuchado, But because we weren't listening, porque no tenemos esa relación con Él, because we don't have that relationship with Him, estamos pidiéndole que nos lo vuelva a repetir. we're asking Him to repeat it. Pero si Él ya nos lo dijo, But if He already told us, espera momentos de silencio. then you've got to expect those moments of silence. Él es el Hijo de Dios. He is the Son of God. Él es nuestro Salvador. He's our Saviour. Fíjese lo que acabo de decir. Look what I've just said. Él es nuestro Salvador. He's our Saviour. Déjeme que mate un par de fantasmas. Let me kill a couple of ghosts here. Cuando nosotros le decimos a alguien When we say to somebody que Jesús es nuestro Salvador, that Jesus is our Saviour, ¿qué le estamos diciendo? what are we saying? Reflexionemos un minuto en eso. Just reflect on that just for a minute. Hace unas 6 semanas About 6 weeks ago, y he pedido permiso para poder compartir esto and I have asked permission to share this with you sin hablar de quién fue. without speaking directly about who it is about. Una persona me vino pues llorando A person came to me crying. que necesitaba oración They needed prayer para que Dios interviniera en su vida. for God to intervene in their lives. Y yo le pregunté, le dije, ¿usted cree que Jesús es el Salvador? And I asked them, do you think that Jesus is Saviour? Y me dijo sí. And they said yes. Y yo le dije, pues entonces usted el problema que tiene I said, because the problem that you have no es su situación. isn't the situation. Ese no es su problema. That isn't the problem. Su problema es que usted como está se va al infierno. The problem is that in the state that you're in, you're going to go to hell. Para la mayoría de los que están aquí en la sala, For the majority that are here in this room, si ustedes hubiesen sido una mosca en una esquinita de la habitación, if you'd been a fly on the wall at that time, se habrían ruborizado. then you would have been horrified. Una persona viene A person comes llorando, crying, buscando seeking, para que se ore por esta so that we will persona, pray for them, para que Dios intervenga en una situación. so that God will intervene in a situation. Y el pastor le And the dice pastor says to them que no va a orar por ella, that they're not going to be prayed que for ese no es su because that problema. isn't the problem. Y yo le dije, su problema no es ese. And I said, that's not your problem. Su problema es que usted en su situación se va al The infierno. problem is that in that situation, you're still going to hell. Hablar en la iglesia del infierno. How can they speak in church about hell? Pues esa persona That person habló conmigo 5 minutos más spoke with me 5 minutes more y se fue. and went. Y esa persona se fue súper enfadada. And that person went away very cross Y estuvo 3 semanas and was 3 weeks sin volver a llamarme. without calling me. Y la tercera semana At the 3rd week, no me llamó, they didn't ring me, pero vino aquí al culto but they came here to church. y se puso de pie en el llamado And they stood up at the calling y entregó su vida al Señor. and they gave their life to Jesus. Y hizo el siguiente comentario. And they made the following comment. Me enfadé con usted, pastor, I got angry with you, Pastor, pero durante estas 3 semanas but during these 3 weeks, no he podido dormir I have not been able to sleep, sabiendo knowing que en mi situación that in my situation, me iba al infierno. I was going to hell. Ese día que se puso de pie, That day that that person stood up que esa persona entregó su vida de nuevo a Cristo, and gave their life anew to Christ, el Señor sacó a la luz the Lord brought to light situaciones difíciles en esa familia, difficult situations in that que family. el Señor ha podido intervenir And the Lord has been able to y intervene completamente limpiar esa and situación. completely clean those situations. Pero no solamente eso, But not only that, sino que el Señor that the Lord está also interviniendo en la vida de esta familia is intervening in the life of this para family restaurar a toda la familia. to restore all the family. Escúcheme una cosa. Listen, Cuando nosotros le predicamos a alguien el Evangelio when we preach the gospel to somebody para que sea el salvador de alguien, so that they would they would be the savior, so that the Lord would be the savior of them, le tenemos que explicar then we have to explain to por qué them necesitan el Salvador. why they need the savior.
Y solamente se necesita el Salvador, and you only need the Savior, porque hay un cielo y hay un infierno. because there's a heaven and there's a hell. De hecho, Juan 3:16 In fact, in John 13, lo que dice es: de tal manera amó Dios al mundo it says, "For God so loved the world que le entregó a su Hijo that He gave His only unigénito Son, para que todo el que en él crea so that everybody that in Him who believes no se pierda. will not be lost." ¿No se pierda dónde? Will not be lost where? En el infierno. In hell. Y yo creo que nosotros, And I think that cuando tú amas al Señor, if we love the Lord, amas a la gente. then you love people. Tú puedes orar por alguien You can pray for somebody, y se puede ir sano al infierno. and they can go very healthily to hell. Pero nuestra responsabilidad But our responsibility no es esa. is not that. Nuestra responsabilidad siempre Our responsibility always es en todo momento is at all times amar al Señor por encima de todas las to love the cosas. Lord above all other things. Si me amarais, If you loved me, os habríais regocijado. you would have rejoiced. Y en el versículo 27 And in verse 27, le dice lo siguiente: it says the following: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. ¿Cómo empieza el capítulo 14, versículo 1? How does 14:1 start? No se turbe vuestro corazón. Let not your heart be troubled. Y aquí les está dando la clave He's given them the key para here, que el corazón del ser humano, hijo de Dios, no esté turbado. so that the human being's heart, son of God, would not be Y le troubled. dice: la paz os dejo. Peace I leave you, Dice: pero no te la voy a dar but I do not give it to you como el mundo te la da. as the world gives it to you. Esta semana yo hice una pregunta. I was asking a question this Y la week. pregunta era: ¿me pueden definir qué es la santidad? The question was, can you define holiness? Y al momento, And instantly, las personas que me contestaban echaron mano al subconsciente. the people that answered me went to their subconscious. Ese lugar donde no exige que razonemos. That place where you don't have to reason. Donde podemos responder cualquier tontería y lo adornamos como que es una idea. And where you can answer any old thing and it can look like an idea. Porque no tenemos que razonar. Because we don't have to No reason. tenemos que pensar. We don't have to think. Nos sale desde cualquier lado. It just comes out of anywhere. Pero aquí But here, lo que está diciendo what it's saying es muy diferente. is very different thing. Aquí les está comparando Because here it's comparing la paz que el mundo da the peace that the world gives con la paz que Jesús with ofrece. the peace that Jesus offers. Y yo les pregunté a esta persona: ¿qué es la santidad? And I said to these people, what is holiness? Y me dijeron: servir a Dios, And they said to serve God, estar comprometido. to be committed. Y me dijeron varias cosas más. And they said several things more. Y yo le dije: no, And I said, no, suspenso, you failed. suspenso. You failed. Y les dije: ustedes no pueden definir lo que es la santidad I said, you can't define holiness sin poder definir qué es una impureza. without defining what impurity is. Cuando yo empiezo a definir lo que es una impureza, When I start to define what an impurity is, puedo irme de ahí then I can go from there para ir hacia la santidad. and then go from that point towards Cuando yo holiness. empiezo a darme cuenta When I start to realize que los mentirosos no estarán en el reino de los cielos, that the liars will not be in the kingdom of God. cuando yo me empiezo a dar cuenta que los cobardes no estarán en el reino de los When I start cielos, to realize that the cowards won't be cuando in yo me heaven. empiezo a dar cuenta de todas las impurezas When I start to realize all the que impurities impiden que mi vida that stop my life, esté un día con el Señor de señores, would stop me, all the things that would stop me from being with my entonces Lord of me Lords one puedo day, ir de ahí then I can go from that place hacia la santidad. towards the place of holiness. Y esto es lo mismo. And this is the same. Si yo no puedo definir If I can't define en mi in vida my life la paz que el mundo me the ofrece, peace that the world gives me, ¿cómo me voy a ir y acercarme hacia la paz que Dios me then ofrece? how can I go to the peace that Jesus offers me? Es imposible. It's impossible. La paz que el mundo ofrece The peace that the world gives puede ser a través de una relación de could pareja. be through a relationship, a couple.
La paz que el mundo ofrece the peace that the world gives, puede ser algo material. it could be something material. Cada uno de nosotros Each one of us tenemos áreas vulnerables have vulnerable areas, que el diablo sabe and the devil knows them. y que viene negociando And he comes para que negotiating hasta cierta forma so that in a way, eso produzca paz en nuestras vidas. that will produce peace in our lives. Pero eso no es lo que dice este pasaje. But that isn't what this passage is saying. Este pasaje está diciendo The passage is saying que hay una paz that there is a peace que yo puedo experimentar, that I can experience, que yo puedo tener, that I can have, que me puede that can satisfacer satisfy me, y que no tiene nada que ver con la paz de Dios. and that has nothing to do with the peace of God. Entonces, hasta que yo no pueda definir But until I can define esa paz del mundo, that peace of the world, ahí de hecho usa la palabra cosmos, in fact, the word uses cosmos, que es el sistema del mundo. which is the system of the world. Hasta que yo no puedo definir el sistema del mundo y cómo eso satisface mi mente y mis emociones, Until I can define and see how that gives me the peace and y satisfies my y emotions da seguridad a mi vida, and gives security to my hasta life. que yo no lo pueda definir, Until I can define that, yo no puedo entender la paz de Dios. then I can't understand the peace of Porque God. la paz de Dios Because the peace of es God diferente a la paz del is mundo. different to the peace of the world. Y eso es lo que está diciendo aquí. And here's what it's saying. Por eso Él les está diciendo, That's why he's saying, no se turbe vuestros don't let corazones. your hearts be troubled. Que tu corazón en el versículo 27 In 27, no se turbe. Don't let your hearts be troubled. La palabra And there turbarse the word troubled significa salirse del eje, means that to come out of the center, estar descontrolado. to be disconnected, uncontrolled. Esta semana estaba yo orando con alguien This week I was praying with somebody y me hizo una pregunta and I asked myself something y le contesté. and I answered them. Y la persona me dijo, ¿cómo estás seguro? I said to this person, how are you sure? Y yo le dije, porque siempre, en mis decisiones, busco la paz de Dios en mi alma. No, sorry, this person asked me, how can you be sure? And I answered them, because the peace of the Lord is with me. Lo vuelvo a repetir. I'll repeat that. Siempre, Always. en mis decisiones, When I make decisions, siempre I always lo chequeo check it con la paz de Dios with the peace of God en mi alma. in my soul. No con la paz de mis emociones, Not with the peace of my emotions. no con la paz de mi mente, Not with the peace of my mind. sino con la paz de mi alma. But with the peace of my soul. Porque yo he aprendido una cosa, Because I've learned something. que cuando mi vida está en línea con mi alma, When my life is in line with my soul, que es el destino que Dios tiene para mi and that's the vida, destiny that God has for my life, obligatoriamente then compulsory, mi alma my soul quiere estar en orden y conectada al Señor. has to be connected and in line with God. De hecho, es muy común que cuando viajo o cuando voy a algún sitio, It's very common that when I travel or go somewhere, yo siempre le pido al Señor que ponga a la persona de paz en mi camino. I always ask Him to put that person of peace in my way, Porque yo sé que esa in my persona path. Because I know that that person va a contribuir is going to contribute al destino que Dios tiene para mí. to the destiny that God has for me. Lo mismo que de la otra forma. The same as in the opposite way. Aunque me ofrecieran el oro y el moro, If they offered me gold and silver, como se dice normalmente, as we would say, si no siento paz, if I don't feel peace, nunca lo tomo. then I would never take it. Yo me acuerdo una vez que alguien me ofreció un sobre con dinero I remember once somebody offered me an envelope with money, y yo no tenía nada. and I had nothing. Y la persona me dijo, esto viene de parte de Dios. And the person said, this comes from God. Y no tenía nada de nada de nada. And I had absolutely nothing. Y yo le dije, no lo cojo, And I said, I'm not going to take it. no lo voy a tomar. I'm not going to take it. Porque Dios no me ha dicho que lo tome. Because God hasn't told me to take it. Yo no tenía paz en ese momento. I didn't have peace that moment. Y yo le puse un vellón al Señor. I Una prueba. put out a fleece for God. Y yo le dije, Señor, And I said, God, si esto viene de parte tuya, if this is from you, esta persona this person me lo tiene que traer has to bring it tal día, on such a day, a tal hora, at such time, sin que yo se lo diga. without me telling them. Escúcheme, That lo que les estoy diciendo es real. what I'm telling you is real. Y esta persona, And this person, ese día, that day, a esa hora, at that time, llamó a la puerta de la casa donde yo estaba, rang the doorbell at my house con el mismo sobre, with the same envelope. y me dijo, ¿qué te ha dicho tu Señor? And he said, what did the Lord say now?
El diablo siempre va a querer negociar con nuestra paz. The devil is always going to want to negotiate with our peace. Porque una cosa es la paz del mundo Because one thing is the peace of the world, y otra cosa es la paz de Dios. and another thing is the peace Y of cuando God. aquí dice que no se turbe vuestro corazón, And here where it says, do not let your hearts be lo troubled, que está diciendo, what it's saying ten is, cuidado que la paz del mundo, be careful that the peace of lo the que tú world, aceptas que te trae paz en ese that momento, the things that you accept as bringing you peace in that lo que quiere moment, hacer es tambalearte, because what they really want to do is they want to make you shake, to move you, ponerte en desorden, to put things in te quiere disorder. agitar de la fe. They want to shake you away Te from the quiere faith. sacar del eje del centro, del destino de Dios para tu They vida. want to take you out of the center of the purpose of the life that God has for you. Siempre que aparece la palabra turbarse, Every time that word appears, troubled, 12 veces en la Biblia, it appears 12 times in the Bible, está relacionado con unas circunstancias and it's related with circumstances. y que el pueblo de Dios And the people of God escogió la paz del mundo chose the world's peace en vez de la paz de Dios. instead of the peace of God. Luego, ¿cuál es el resultado? And what's the result? Dice, ni tengan miedo, It says, do not be afraid, porque la paz de Dios, because the peace of God, la paz del mundo, the peace of the world, el destino, destiny, es que tú tengas miedo. is that you will be afraid. So when you hang on to the peace of the world, you will be afraid, Porque no te da la seguridad y la certeza because it will not give you the security and the certainty de que aún en el valle de la muerte, that even in the valley of the shadow of death, Dios está contigo. God is with you. Y entonces es cuando empieza el miedo, And that's when fear sets in, empieza la intimidación, and intimidation, empieza la cobardía, and cowardice, empieza la desesperación, and desperation, empieza la impotencia, and impotence, empieza la frustración, frustration, empieza la ansiedad. anxiety. Sencillamente, ¿por qué? Why? Porque esos son los mismos valores del sistema de este siglo, que es la paz del mundo. Because they are in the system of this world that is the peace of this world. Es lo mismo. It's the same thing. Y los cristianos seguimos y seguimos y seguimos, And the Christians carry on, conectando nuestras vidas connecting our a la lives paz del to mundo. the peace of the world. ¿A cambio de qué? In exchange for what? De vivir unas vidas For living lives destrozadas, inseguras y llenas de miedo continuamente. destroyed, insecure, and full of fears continuously. Pero ese no es el propósito de Dios. That isn't the purpose of God. El propósito de Dios es muy diferente. The purpose of God is very different. La paz de Jesús The peace of Jesus, la encontramos como expresión we find it as an expression en Proverbios capítulo 3. in Proverbs 3. Y aquí, de forma quizás un poquito mal traducida la palabra, nos habla de ello. And here the word, maybe not correctly translated, speaks about it. Habla de esa paz. It speaks of that peace. Esa paz que tú puedes experimentar en tu alma That peace that you can experience in your soul. y que nos va a guiar cada día, And that's going to guide us every day, en todo momento. at all moments. Y que cuando tú lo chequeas en tu And when alma, you check it out in your soul, te vas a dar cuenta you're going to de realize cuándo es el Señor el que te está when it's the guiando. Lord that's guiding you, O quizás es el mundo, or when it's the el world, cosmos, el sistema de este mundo, the cosmos, the system of this que lo world, que quiere es sacarte de tu eje that wants to take you out of the center y que abortes tu destino. so that you abort your destiny. Capítulo 3, versículo 21 al 24. Chapter 3 from 21 to 24. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. He said, keep my son, let these things not depart from your eyes. No dice de tus oídos, It doesn't say your ears, dice de tus ojos. it says from your eyes. Dice de tus ojos. It says from your eyes. Dice, guarda la ley y el consejo. Keep sound wisdom and discretion. Si me amáis, una señal de que me amáis A sign that you love me es que guardáis mis palabras. is that you keep my words. Yo puedo amar a Jesús platónicamente, I can love Jesus platonically en mis emociones, in my emotions, pero eso no es amor. but that isn't love. El verdadero amor es el que guarda sus mandamientos. The real love is that which keeps his commandments. Dice, y serán vida a tu alma. And they will be life to your soul. ¿Cómo puedo yo
experimentar la paz de Dios en mi alma How can I experience the peace of God in my soul si estoy lleno de la paz del mundo? if I'm full of the peace of the world? No puedo experimentar esa vida. I can't experiment that life, experience Una de las it. cosas que de mi propia experiencia desde hace años Out of my own experience many years ago, es que si yo busco la paz de Dios en mi alma para algo, if I know that if I seek the peace of God for something in Es my como- life, in my soul, es como un aire de viento fresco it's like a fresh breath of air que empieza a emanar vida desde adentro, that starts to bring life into the center, más allá de las circunstancias. further than the circumstances. Y gracia a tu cuello. And grace to your neck. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Then will you walk safely in your way. Y aquí cuando dice confiadamente, And here where it says, in the English version, it says safely, andarás en paz. you will walk in peace. Porque la paz Because the peace trae confianza a tu vida. brings trust in your life. La paz te da el valor que necesitas. Peace gives you the value that you need. Te da la certeza en la incertidumbre. The certainty in the uncertainty. Rompe la duda, It breaks doubt la confusión, and confusion porque es la paz de Dios. because it's the peace of God. Y ahí es donde Dios lleva su bendición. And that's where God takes his blessing. Entonces, para terminar, And to finish, la paz the peace, ya existe en nosotros. it already exists in us. La paz de Jesús ya existe en The nosotros peace of Jesus already exists in us a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. El sistema del mundo The system of the world te la quiere robar tries to steal it from you si confías en sus sistemas. if you trust in that system. Tú debes creer en Jesús, You have to believe in Jesus, no en lo que hace. not in what he does. Tú tienes que creer en Él You have to believe in him como persona, as a person. relacionarte con Él, Have a tener, relationship with him. tener intimidad Have con Él intimacy with him en el día a día. every day. No te preocupes tanto de lo que hace. Don't worry about what he does so much, Conócelo a Él como tu Señor, but get to know him as your Lord, como su Salvador. as your Savior. Una de las cosas que dice el Espíritu Santo para este tiempo One of the things that the Holy Spirit says for these times es que vivimos en un tiempo de oportunidades. is that we live in a time of opportunity. Si me amaran, If you love me, habrían dicho amén. you would have said, Amen. Si me amaran, If you love me, dice Jesús, says Jesus, habrían dicho amén. you would have said Amen. Vivimos en un tiempo de oportunidades. Because we live in a time of opportunity. Vivimos en un tiempo We live in a time donde Dios está trayendo de vuelta where God is bringing back a esos hijos y esas hijas those sons and daughters que un día han estado esparcidos that one day were scattered, y Dios los está trayendo de vuelta. and God is bringing them back. Lo vuelvo a decir proféticamente. I'm going to say that again prophetically. Dios está trayendo God is bringing a sus hijos y a sus hijas his esparcidas. sons and his daughters back. Pero estas personas que vuelven, But these people that are coming back, Dios va a quitar todo espíritu de religión de todos los sitios. the Lord is going to take away the spirit of religion from everywhere. Las personas que están volviendo, que Dios está trayendo, Because the people that God is bringing back necesitan experimentar need to experience lo que es verdaderamente la paz de Dios. what is really the peace of God. Porque en los lugares donde habían estado algunos de ellos, Because sometimes some of them, in the places that they had been, la paz que experimentaron the peace that they experienced no fue la paz de Dios, wasn't the peace of God. fue la paz del mundo. It was the peace of the world. Les vendieron la paz del mundo. They were sold the peace of the world. Y proféticamente el Espíritu Santo dice, And prophetically, the Holy Spirit says, estoy trayendo de vuelta a mis hijos, I'm bringing my children back a los hijos que están esparcidos. because they are scattered. Yo me acuerdo y con esto ya terminamos, And I'm going to be finishing with this. cuando yo me convertí a los poquitos meses, Shortly after I was converted, empecé a entrar en la prisión que había
allí en la ciudad a predicar el Evangelio. I started going to the prison in the city where I lived to preach the gospel. Y estuve 2 años predicando el Evangelio. And I was 2 years preaching the gospel. Y el presidente de la Asociación de los Ministerios en Prisiones, And the president of basically the jail, no, el presidente del ministerio the president of the ministries en las prisiones, in prisons, bien, se llamaba Fernando Loyola. was called Fernando Roya. Y él era cubano. And he was from Cuba. Y él había venido a Cuba había venido a España expulsado de Cuba. And he had come to Spain being expelled from Cuba. Cuando lo metieron en la prisión en Cuba, When he was put into prison in Cuba, era porque era evangélico. it was because he was evangelical. Se acababa de casar He had just got married y su mujer se había quedado embarazada. and his wife was pregnant. Y él vieron que era evangélico. They saw that he was evangelical. Él está ya fallecido He's deceased now, y lo metieron en la cárcel, but they put him in jail, en la prisión. in prison. Ahora, las prisiones de aquí de España no tienen nada que ver con las prisiones de Latinoamérica. And the prisons here in Spain are nothing like the prisons of Las Latin prisiones de America. aquí son como un hotel, ¿verdad They're que like a sí? hotel here. Y el trabajo que le dieron por ser evangélico And the work that they gave him because he was evangelical era limpiar todos los retretes. was to clean all the toilets. Todo lo que hacían todos los presos que habían, All the prisoners there, recogerlo cada día, he had to pick it up every day, what they did, llevarlo a un lugar and take it somewhere y quemarlo. and burn it. Desde que se levantaba por la From the mañana minute he got up in the morning hasta que se acostaba, until he went to bed, ese era su entorno todos los días. that was his surroundings every day. Y de vez en cuando venían y le decían, And sometimes they would say to him, cuando quieras renunciar a Jesús, when you want to renounce Jesus, te dejaremos libre. then we'll let you free. Por el otro lado, su mujer estaba embarazada. On the other hand, his wife was pregnant, Y su mujer dio a luz, and his wife gave birth, y dio a luz una nena. and it was a little girl. Pero él le había pedido a Dios un nene. But he had asked God for a little boy. Él le dijo, Señor, He said, Lord, ni siquiera eso not even that me estás dando. are you giving me. Ni siquiera eso. Not even that. Y él se resintió, And he was resentful, y se resintió, and he was resentful. y no encontró la paz de Dios. And he couldn't find that peace of God. Y luego, cuando pasaron 9 años, And then when 9 years went past, le llegó un escrito, he received a letter, y lo llamaron. and he was called. Acuérdese, 9 años, Remember, 9 years en esa basura, in that rubbish, todos los días, every day, por creer en Jesús. because he believed in Jesus. Y ni siquiera Jesús le había contestado la única cosa que él le había pedido. And Jesus didn't answer the one prayer that he'd asked for. Y lo llamaron los que estaban a cargo de la prisión, And the people that were in charge of the prison, they called him, y le dieron un escrito. and they gave him a letter. Y le dijeron, And they said, te vamos a soltar, we're going to set you free, aunque no has renunciado a Cristo. even though you haven't renounced Christ, Solamente por un motivo. for one reason, Porque no tienes un hijo. because you don't have a son. Si tuvieras un hijo, se tendría que quedar aquí como hijo de la patria. Because if you had a son, we would have to take your son to serve this nation. Pero porque tienes una hija, But because you have a te daughter, damos el indulto then we're going to allow you para que puedas salir de aquí to go, y te puedas salir a otro país. and so that you can go to another country. En su libro, In his book, él dice que después de estar un par de años resentido con Dios, he says that after being resentful with God for a couple of years, él aprendió he learned a encontrar la paz to de find Dios peace of God en su alma, in his soul, en toda la basura donde estaba metido. in all the rubbish that he was surrounded by. Empezó a encontrar la paz de Dios. He started to find that peace of God, Porque la paz que Dios da because the peace that God gives sobrepasa todo entendimiento. goes further than any understanding. La paz que el mundo te da es circunstancial. The peace that the world gives you is through Está basado circumstances, en lo que tú puedes disfrutar hoy. based on what you can enjoy today. Pero esa paz But that peace te traiciona mañana. will also come against you tomorrow, turn against you, Will betray you. will betray you. Esa paz That peace te va a traicionar mañana. will betray you tomorrow. La paz que Dios ofrece But the peace that God offers you es la que se queda dentro de nosotros. is the one that remains.
Pero yo solamente puedo definir la paz de Dios en mí But I can only define the peace of God in me a través de saber if I know qué es lo que quita la paz the things that take away the peace, de Dios en mi vida. the things that take away the peace of God in my life, O con qué la estoy supliendo. or what I'm taking their place with. Esa paz That peace, que me sigue alimentando a mí. that peace that's feeding me, Lo que a mí me interesa. what's in my Pero interest, que es contrario a la palabra de Dios. but contrary to the word of God. Mi paz os doy. My peace I give you. O sea, en otras palabras, In other words, ya la tenemos dentro de nosotros. we already have it. La tenemos en el Espíritu Santo. We have it in the Holy Spirit. Si no las llenamos de cosas del mundo, If we fill it with the things of the world, seremos traicionados por esa paz. we will be betrayed by it. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. I'm going to ask you to close your eyes. Le voy a pedir a Tune que suba un segundito solo. I'm going to ask Tuna to come up for a second. Solamente que toque un minuto el teclado, la tercera canción que Just that hemos... she would play the third song that we sang, Pero solamente para poder hacer una oración juntos. but only so that we can pray together. La paz que Jesús da The peace that Jesus gives no es como la del mundo. is not like the peace of the world. Y si tú tienes a Cristo como Salvador de tu vida, And if you have Christ as the Saviour of your life, esa paz ya está en ti. then that peace is already in you. Pero si tienes duda, But if you have doubts, si tienes confusión, if you have confusion, si no sabes o no puedes escuchar la voz de Dios, if you can't hear the voice of God, quizás esa paz maybe that peace, la estás satisfaciendo maybe you're satisfying that a peace través de las cosas del mundo. with things of the world. Dios está volviendo a sus hijos esparcidos a su pueblo. God is bringing those children that are scattered back to His town, back to His people. Por el motivo que haya sido, For whatever reason, se alejaron. they were distant. Pero esta mañana But this morning, el Señor quiere restaurar esa paz, the Lord wants to restore that peace, ese pacto that covenant en el alma. in the soul. Si Dios está hablando a ti, If God's talking to you, si tú vives en un momento donde no hay paz, if you're living at a moment where there's no peace, cuando termine yo con una oración, when I finish praying, te vamos a ofrecer que vengas aquí al frente, we're going to ask you to come forward precisamente para que esa paz so that that peace llene tu vida. can fill your life. Pero cuando vengas, But when you come, ven con una actitud come with an attitude de tener esa relación con Jesús of having that relationship with como tu Jesus Señor y como tu as your Salvador. Lord and as your Saviour. Oh Señor. Si nos ponemos de pie todos, por favor. If we can stand up, please. Oh sí, Señor. Yo sé que hay más de una persona aquí que quizás haya escuchado esta predicación de forma casual, I know there's more than one person who's probably listened to this sermon in a casual way, que posiblemente esté diciendo esto no va conmigo. maybe saying that this isn't for me. Tus decisiones, Your decisions, tu estilo de vida your lifestyle, demuestran show en qué paz confías, what peace, which peace it is that you trust in. porque la paz de Dios Because the peace of God siempre tiene un resultado positivo, always has a positive result. porque siempre te guía Because it always guides you en ese destino que tiene para tu vida. to that destiny He has for your life. A veces es en silencio, Sometimes it's in silence, pero Él está con nosotros. but He's with us.
Señor Jesús, te damos las gracias Lord Jesus, we give you thanks por tu palabra, for your word, por el tiempo de adoración, for this time of worship, por cada familia que está aquí for representada. every family that's represented here. Y Señor, despedimos ahora la reunión, And Lord, we close this meeting now, pero no despedimos a tu Espíritu Santo. but we're not going to say goodbye to your Holy Spirit. Señor, para que el tiempo que estemos aquí ahora, So that the time that we're here now, que pueda ser un tiempo it could be a time donde podemos experimentar tu paz, where we can experience your peace que ya está en nosotros, that's already in us, pero en cada área de nuestras vidas. but in every area of our lives. Mi paz os doy, My peace I give you. mi paz os dejo, My peace I leave you. pero no es como la del mundo. But it's not as the peace of the world. Si tu corazón está turbado If your heart is troubled y tienes miedo, and you're afraid, no estás en la paz de Dios, then you're not in the peace of God. no estás en la paz de Dios. You're not in the peace of God. Señor, te damos las gracias por esta mañana, We give you thanks, Lord, for this morning, por cada familia, for every family, por cada persona que está sirviendo. for each person that is serving. Bendecimos con tu paz We bless with your peace para los que la acepten for everyone that accepts it, y que se tengan que ir ahora. that has to go now, Señor, que tu paz les acompañe. that your peace would accompany them. Y para los que nos quedamos aquí, And for the ones that remain here, Señor, que tu paz that your peace sea experimentada would be experienced de una forma nueva in a new way y viva. and alive. En el precioso nombre de Jesús. In the precious name of Jesus. Amén. Amen. Amén.